соревнования у нас уже подходят к концу, и они прошли в очень хорошей спортивной борьбе и в хорошем, скажу, формате и судейства, и определения победителей. Борьба очень красивая, очень зрелищная, и все спортсмены от 35 и до 70 лет показали прекрасную технику. Очень зрелищное соревнование. Я скажу, каждый, который здесь был, получил огромное удовольствие от этого праздника, праздника самбо, ветеранского самбо. Это те люди, благодаря которым молодежь имеет возможность видеть пример образа жизни, здорового образа жизни. Ну и как надо быть преданным виду спорта, самбо. Ну и пожизненно все должны, естественно, вся жизнь борьба, и все время надо бороться. Бороться за здоровье свое, бороться за свое состояние. То есть всегда в борьбе. Нельзя успокаиваться. Потому всем здоровья и спасибо Душанбе за прекрасный праздник, который мы здесь провели. Мы сегодня заканчиваем наше соревнование. Просто, наверное, может быть, рекламы было не так много, что жителей Душанбе не было много в зале, только вот это. А остальное все хорошо, не было травм. Мы провели соревнования, я думаю, что спортсмены будут довольны. Соревнования у нас идут с 26 октября. Мы 3 дня боролись, и поэтому было очень много народу, где-то 800 человек боролись на коврах Дворца спорта в Душанбе. И я думаю, что многие люди увезли хорошее настроение, и самое главное что они, знаете, они рады, как малые дети, потому что ветераны, они продлевают себе жизнь, именно занимаясь этим видом спорта. در آغاز روز سیوم چمپیونات جهان اوید با سامبو میانی استادان سابقه‌داران و 2 نفر مربی صاحب تجربه امیرشای و احتم رجبوف مدال این مسابقه تقدیم کرده شد که این قدردانی از جانب رهبریت فدراسیون سامبوی تاجیکستان به میان گذاشته شد. این تصاویری که به هر کسی نصیب نمیکنه. من فخر میکنم که ما ما در تمرین ها و اینا در تماشای مسابقه را ورزش کردن که به همین مدال کریستال چمپیونات جهان را قائل میکند. به ما تازه یک فخر بهت سطح بلندی بسیار آدمشونه است. یعنی ما خرسند هستم که همین در همین شرکتی ما تماشای قدردانی کردن و ما را دعوت کردن که همین چیزا رو فراموش نخواهیم شود. روز دوم مسابقه هم برای سامبوچیون توجیک بسیار خاطرمان به انجام رسید. سامبوچیون ما توانستند در روز دوم هم با گرفتن 4 نشان طلا، 4 نشان نقره و 4 نشان برنجی دست یابند. در روز سوم ورزشکاران ما هنرنمایی دارند و علاقه سبقت‌ها هم آغاز گردیده است و امید می‌بندیم که مثل 2 روز قبلی سامبوچیون ما باز می‌توانند که با گرفتن جایهای افتخاری در چمپیونات جهان اوید به سامبو میان استادان سابقه‌داران دست یابند. پیگیر رقابت‌ها می‌شویم و از جریان مسابقه با خبر می‌گردیم. امکانیتی به دست آوردن مدال طلا در روز آخری مسابقه هم برای سامبوچیان توجیک زیاد بود. از آن جمله غیرتشاه ذکراللهیف، زیادالله نعمتوف، مصطفی حسنوف، مقصدشاه بردیف، میرعلی محیب‌اللهیف و چندین نفران دیگر برای به دست آوردن مدال طلا خوب هنرنمایی کردند. بالاخره از میان ورزشکاران توجیک 5 نفر به مرحله فینالی راه یافت.
قبل از رقابت‌های نهایی در روز آخر چمپیونات جهان اوید به سامبو میانی استادان سابقه‌داران از جانب نماینده فدراسیای بین‌المللی سامبو رودولف بابایانوف و پرزیدنت فدراسیای سامبوی تاجیکستان ظهورشور نور محمدزاده و نایب او احتم خاکیروف و اینچنین به سرداور مسابقه یوگنی واسیلیویچ تحفه خاطرمان تقدیم کرده شد. اینچنین از جانب پرزیدنت فدراسیای سامبوی تاجیکستان ظهورشور نور محمدزاده نیز و نفرانی که در این مسابقه سهمگزار بودند و خاطر احترام و قدرشناسی تحفه ها تقدیم گردید. باید قید نماییم که مهمانان و ورزشکارانی به تاجیکستان تشریف آورده از مهمان نوازی و قدرشناسی رهبریت فدراسیای سامبوی تاجیکستان اظهار منتداری نمودند. ما خیلی هم خرسند شدیم که یک قدر سامبو ورانی تاجیک داشتیم که در همین سطح بلند برآمد کردن. آنها هم اگر سابقه دار هم باشند در سن سال بلند هم باشند اومده قوازمایی کردن، بسیار قوازمایی نقص کردن. قریب هر روز 3-4 مدال طلا بود. سامبوکاری 84 ساله هم بود، 82 ساله هم بود. ما با آنها تشکر زیاد میگیم با ورزشکاران که اومدن برآمد کردن. تاجیکستان رو بگیم در بین دولت‌ها نشان دادن که ما هم از ورزش از سامبو دور نیستیم. ما چمپیونای جهان هم داریم و میتونیم تیار کردن. این برای نسل جوان یک بگیم نمونه است که استادان اومده برآمد کردن، جای اول رو گرفتن. Хочу сказать благодарность спонсору нас лично, который встречал, Назаров, хозяин автосалона. Автосалоном встречал, размещал. Такого гостеприимства я не видел. Во многих странах был, от Майами до Казани, но Душанбе лучше всех. در رقابت‌های فینالی روز سوم سبقت‌های چمپیونات جهان اوید به سامبو میانی سابقه‌داران پهلوانان تاجیک از خود هنر و مهارت عالی نشان دادند. در سن و سالی از 35 تا 39 ساله مصطفی حسنوف در وزن 71 کیلوگرم با شکست دادن همه رقیبان غالبیت به دست آورد. در رقابت نهایی او با ورزشکار ازبکستان صابر خوجایف رقابت کرد. نیروسنجی آنها با تلاش‌های دو جانبه صورت گرفت و بالاخره با فایده حسنوف به انجام رسید. میانی ورزشکاران تا 44 ساله میرعلی محیب‌اللهیف در وزن 64 کیلوگرم بهترین هنرنمایی را به مخلصان نشان داد. در مرحله نهایی محیب‌اللهیف توانست که نماینده روسیه ایرج رحیموف را شکست دهد و سزاوار مدال طلا شود. خواهش خیلی که هم به همه معلوم شد در همین چمپیونات جهان در دور اول آزاد بودم، در دور دوم با حریف پرقوت چمپیون جهانی 2023 روبرو واخوردیم، غالبیت صاف به دست آوردیم، در فینال روی خط گرفتیم. در فینال او هم وای چمپیون جهان بود، از روسیه برآمد میکرد، او هم با 4-0 غالبیت آوردیم. در همین وزن 64 کیلوگرم سزاوار جای یکم شدیم، مدال طلا را به دست آوردیم. در آینده با نقشه همی است که با مشقی زیادتر کنیم، تیاری را خوبتر کنیم. با در گروزیا بود است، اما حریفی که پرقوت روسیه بود نه او خوردیم، با گفت که در گروزیا با میخریم گفت. پهلوان دیگر تاجیک زیادالله نعمتوف در این سن و سال
дар вазни 98 килограмм рӯи гилем баромад. ӯ аз рақобати аввалинаш бартариятро ба даст гирифта то марҳилаи ниҳоӣ барои ҳамаи рақибон мушкилӣ эҷод намуд. дар финал Неъматову варзишгари Қазлуқ Нурлан Аманиёзов барои унвони қаҳрамонӣ мубориза бурданд, ки дар натиҷа ғолибият насиби паҳлавони мо шуд. дар ин вазн паҳлавони дигари тоҷик Ғайратшод Зикруллоев ҳам арзанда ҳунарнамоӣ карда ба гирифтани медали биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни собиқадорон даст ёфт. мо хушҳолем ки якум тоҷикистони азизи мо Тинҷи Амония ин хел чемпионати ҷаҳон дар тоҷикистони мо баргузор гашт. ҳаракат кардем ки медали тиллоро бар даст биёрем. мутаассифона медалро ба даст оварда натонистем. медали биринҷиро ба даст овардем. ҳариби ма аз Россия буд. хело паҳлавони нағз чемпион буд. ма паҳлавонро шикаст додам. сазовори ҷои сеюм гаштам. мо ҳаракат мекунем ояндаода ки дар ҳамин чемпионати ҷаҳон тамринҳоро хуб кунем, сазовори медали тилло шем. мо ба ин чемпионат байни собиқадоро мо ҳаракат кардем, машқҳомон ҳамавақт ҳастай. акид синни сол камтар рафтагию не ки машқа тамринҳоро хуб мекунем, ҳаракат мекунем ранги ҳам ҷавонӣ ғолибият биёрему. ҳозир чемпионати ҷаҳон дар Ӯзбекистон мешавад. ҳаракат мекунем ояндада ки тамринҳоро хуб кунем, байрақи Тоҷикистонро дар байни давлатҳо баланд бардорем. варзишгарони дигари мо ба мисоли Замонҷон Умаров, Мақсадшо Бердиев, Муҳаммадшариф Зикруллоев, Отамурод Ашуров ва чандин нафарони дигар ҳам тавонистанд ки дар ин мусобиқа ҷоизадор шаванд. ما از آن خوشحال هستیم که در چمپیونات جهان با گرفتن مقام سوم شرفیاب گشتیم. تیاری‌ها بهت خوب بود و در آینده کوشش میکنیم که پرچم عزیزمان را در عرصه بین المللی و عرصه جهانی بالا برداره. رقیب اولی من این قزاق بود که چمپیون چند کرته جهان بود. رقیب دوم هم از تاجیکستان اون را مغلوب کرده. بعد دو دور سزاوار مقام سوم گشته. خیلی شما مشاهده کردید دوام 3 روز مسابقه جهانی سامبو اوید استادان و سابقه‌داران گذشت. ورزشگران توجیک خیلی هم خوب برآمد کردن. 11 تیلو به دست آوردن. باز مدال‌های نقره و برنجی هم بود. ما خیلی خرسند شدیم. مهمان‌ها هم زیاد بودن. زیاده از 300 نفر از خارج کشور بودن. بسیار هم احساساتی баланд мусобиқаро ҳам хело дар сатҳи баланд баргузорӣ карданд. мо ҳам хело хурсанд шудем ки ҳамин намуди мусобиқа дар ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар ин сатҳи баланд, дар ин толори зебое ки бисёри варзишгарон омада дар ҳайрат монданд ки дар Душанбе дар Тоҷикистон хеле толорҳо ҳаст, хеле шаҳри хушманзараву хушзебо бисёр ҳам баҳои баланд доданд. инак мебинем ки чемпионати ҷаҳон байни устодон ва собиқадорон ба анҷом расид ва ҳамаи меҳмонҳо
баҳогузории хуб карданд ва хушбахтона мебинем ки имрӯз дар чемпионати ҷаҳон варзишгарони тоҷик зиёда аз 30 медал яъне гирифтанд ва 11 медали тилло, рӯзи аввал 4 медали тилло, рӯзи дуюм 4 медали тилло ва рӯзи сеюм 3 медали тилло. این تاریخ برای مردم تاجیک، برای ملت تاجیک یک تاریخی است این روز. خب یک بار دیگه به همه تشکر زیاد میگویم که برای دستگیری، برای در یک جایگی گذراندن این چهاربینی با نفوذ و تشکر زیاد به محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت امامعلی رحمان میرسانیم که برای ما چقدر شرایط‌های خوب تامین کرد که علاقه ورزشگران ما می‌بینید که برای آمادگی این مسابقه جهانی خیلی هم آمادگی خوب دیدن و این خیلی تالارها رو برآمد میکنند برای ما، تالارهای کلان، تالارهای زیبا که ما میتوانیم علاقه دیگر چمپیونات‌های جام جهان، جام آسیا، چمپیونات آسیا و دیگر چمپیونات‌های بین‌المللی رو آزاد برگزار گردانیم. дар маҷмӯъ чемпионати ҷаҳон оид ба самбо миёни устодон собиқадорон дар сатҳи бисёр баланд баргузор шуд ва аз ҷониби меҳмононе ки ба тоҷикистон омаданд ва ҳунарнамоӣ карданд мусобиқа дар сатҳи бисёр баланд баҳогузорӣ гардид ва дар маҷмӯъ тоҷикистон тавонист ки варзишгарони мо зиёда аз 30 медал ба даст биёранд ки 11 тои онро медали тилло ташкил медиҳад. ногуфта намонад ки мусобиқаи имрӯза ки давоми 3 рӯз аз 25 то 27 октябр баргузор гардид хотирмонтарин мусобиқа дар таърихи самбои тоҷикистон ба ҳисоб меравад ва варзишгарон ва инчунин роҳбарияти федератсияи самбои тоҷикистон баргузории ин мусобиқаро бисёр ҳам бошукӯҳ пазируфтанд ва меҳмононро дар сатҳи бисёр ҳам олӣ меҳмондорӣ карданд ки ҳатто меҳмонони ба тоҷикистон омада аз меҳмоннавозии мардуми тоҷик ва аз фазои ободу осудаи тоҷикистон бисёр ҳам хушҳолӣ намуданд ва барои роҳбарияти ҳукумати тоҷикистон аз ҷумла асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ изҳори миннатдорӣ намуданд ки дар солҳои охир аз ҷумла пойтахти тоҷикистон ва тоҷикистони азизи мо бисёр ҳам дар суръати баланд пеш рафта истодааст ва мо гузориши худро аз ҷараёни мусобиқа инҷо ба анҷом мерасонем. таъсияту хонаобод бошед.